प्रभंजन त्रिपाठी आपण देखुं हलचल 66 आसी नवरंगपुर जिला जगन्नाथपुर पंचायतर पुपु गाँव में गोटे एमती कार्यक्रम होती जहाँकि ओडिशा सरकार मोहन सरकार ये से कथा कथा रखिले मोहन सरकार बोली जो आपण मैंने बोर्ड देखुं से बोर्ड हिसाब से आम पाखे नंदाहांडी लैंप्स सभापति अच्छा नंदाहांडी लैंप्र मैनेजिंग डायरेक्टर जी अच्छा सी अच्छा आम एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आमर आमर सरपंच बाबू अच्छा तत्संगे आसतु आज्ञा आप भी से बस पड़ू नंदाहांडी लैब सभापति आप देखुं आज्ञा जो कार्यक्रम आप कार्यक्रम जो चाषी मैंने अच्छा आप भावी पारे जे चाषी मैंने आपण कथा को स्पष्ट रूप बुझीपार निश्चय भाव में बुझीपार से बुझा सांगे सांगे किपरि उन्नत मानर चाष करेंगे से आमको क्वेश्चन कर निश्चित भाव में आप देखते ये जो चाषी भाई मैंने अच्छा चाषी भाई मैंने प्रकृत में उपकृत होगा योग्य कि नुह एने उपकृत होती कि नहीं भावना आंकर मन भर अच्छी ना आपण ना कौन आपठी जो आसिले आज मोहन सरकार मका चाष उपर जो एने आपको बताइले कौन बुझीपारे ना ना बुझलु सर कौन बुझे मका बिहन सार खत सबू देवी बोल कहले सर फ्री रे देवी बोले नुह नुह फ्री नहीं लोन तरफ देवी बोले लोन तरफ देवी बोले केते टंका कौन तो नवा से कहले ना ना कौन तो नहीं कहले नहीं कहले आप केते खुशी बहुत खुशी सर देखुं ये जो चाषी भाई मैंने अच्छा बहुत बढ़िया लगुच आमर ये जो कार्यक्रम होती चाषी भाई मैंने अच्छा चाषी भाई मैंने सुंदर कथा कहते आम बहुत खुशी अच्छु आगामी दिन में आम मका चाष करूँ बहुत भाव में करूँ कारण आमको ये मोहन सरकार कथा देते तो आम पाखे आउ जड़े चाषी अच्छा मका चाषी आम सहित कथा आज्ञा टी उठू आप लक्ष्मण जानी पल्लेगुड़ा कौन आज जो आप देखुं ये मोहन सरकार गोटे कार्यक्रम करलैंप मध्यम कौन आपणकर भावना अच्छी कौन चिंता अच्छी आज शताधिक चाषी ये आसिक जमा होती बहुत खुशी सर बहुत खुशी जो मीटिंग है बहुत खुशी मीटिंग बहुत बुझाई बहुत सी अनुसार जब साहस हो आम चाषी बहुत उपकृत हो सर आपण को बिना सुधरे सार मिल खत मिल जंत्रपाति मिल बिहन मिल प्रत्येक क्षेत्र में बिना सुधरे मिल आपको कौटी बिकवे नहीं कि मका आज्ञा सीटा गोटे आज्ञा कौटी बिक्री हम सीटा आम एमडी आज्ञा कही आम पंजीकरण करवा पड़ो पंजीकरण कर सीट बिक्री हम सर बर्तमान आम एमडी महाशय पाक जा जी कि कहते कौन कहते सी आ प्रकृत में जो मका अमल हम मका अमल है से बिहन को से धन को सॉरी मका को केमती बिक्री हम टे दयाकि आप परिचय देवे आज्ञा थबीर जानी मैनेजिंग डायरेक्टर नंदाहांडी लैंप्स आप जो कार्यक्रम कर बहुत चाषी मैंने कहते बहुत भल कार्यक्रम है जो कार्यक्रम भितर आप आज हजिजार भी मुझे देखी आप बहुत आनंदित थोड़ा देखी कौन चिंता कर जो मौका एम करेंगे एम को आप कि प्रकार ऋण देवे मु तो प्रथम कही समवाय आपणकर द्वार तेणुक सेवा करने आम बर्तमान ये आसचु आउ मका चाष विषय से सब अवगत कलु से बिहन सार टंकार बिहन सार खत देवाटा से बुझीगले कि पर्यंत बुझी ना प्रकृत में आज पर्यंत गत 25 वर्ष है जो मका मंडी हो पार ना किए लैंप मध्यम कौन एसएचजी मध्यम सरकार किणी नथिले आमे बेपारी मान पाखे नहीं मका को बिक्री करूँ तो आप कौन एम कथा देते आपण मंडी मध्यम किणवे ना जो ऋण देते से आकार किणवे वर्तमान तो सरकार निष्पत्ति नहीं आमको मंडी माध्यम किणवाई से पंजीकरण करूँ जमी धान रे पंजीकरण करुँ मांडिया पंजीकरण करुँ ठीक से भाव में मकार सामान पंजीकरण करके मंडी माध्यम से उचित मूल्य देकर सरकार सीधा मका किणु देखो आप जड़े नाम ज्यादा लोक आप कौन बुझिले आपणकर परिचय प्रथम दिंतु आमर अनाथ कौन बुझिले आप सरकार जो सहायता राशि जो घोषणा कले मोहन सरकार जो चाषी मानक ये तो टोटाली आम निम्नमान चाषी अच्छु जोटा कि आम कमिटी वाला एठू कलंतर चाष करूँ आज जोटा घोषणा कले समस्त चाषी खुशी अच्छु आज आम बहुत खुशी अच्छा आप इे आसतु आम शेष जन को पचार ये जड़े अच्छा पचार भाई ठिया हम क्या कौन तुम ना कौन डमरू मुदली भाई तुम केते एकर चाष कर मका चाष
ଆମେ କରୁଛୁ 2-3 ଏକର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। 2-3 ଏକରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କେତେ କମାଉଛ? କେତେ କମାଉଛ ତମେ? କେତେ କମାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା? ସାହୁକାର ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛ, ସାହୁକାର ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ସାହୁକାରକୁ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧୁଛ। ତମେ କେତେ ଆଣିଥାଉଛ ଆଉ କେତେ ବାନ୍ଧୁଛ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା 30,000-40,000 ଆଣିଥିବୁ, ବାକିଟା ଆମେ ପାଇବୁ ଆରେ। ନାଇଁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମୂଳ ନେଇକିରି ତାଙ୍କେ ଆଉ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ତାର ଉପରେ କ'ଣ ତର? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲେମ୍ପର କଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଥାଉଛି ତାର ସୁଧ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ସୁଧରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଫୁପୁ ଗାଁରେ ଏ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥା ହେଇଛି, ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ, ଆମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ, MDଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମ କୃଷି ଅବସର ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାନେ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କେତେ ଦୂର ଚାଷୀ ସଚେତନତା ହେଲେଣି? ଚାଷୀ ତ ବୁଝିଗଲେଣି, ପ୍ରାୟ 80% ବୁଝିଗଲେଣି। ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଚାଷ କଲେ ମକା କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବୁ ସେଇଟା MD ସାର୍ ବି ବୁଝେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ଥିବ? ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ସାର୍, କାହିଁକି ସବୁ ଏବେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ଲେମ୍ପସ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଜଡ଼ିତ ଭୂତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁକରି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ବି ପାଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ଲକର, ଏଇଠିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ, ମୋର ଘର ହେଲା ତୁରୁଞ୍ଜି ଧଣ୍ଡରା ଜିପି। ଆପଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଲେମ୍ପସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୋର 10 ଏକର ଆଜ୍ଞା। ମକା 10 ଏକର ଚାଷ? ମକା 10 ଏକର ନାହିଁ, ମୋର ଟୋଟାଲ ଜମି 10 ଏକର। ନାଇଁ ମକା କେତେ ଏକର କରୁଛନ୍ତି? ମୋର 4 ଏକର। 4 ଏକର ମକାରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? 4 ଏକର ମକାରେ ଆମର ବିହନ ହେଉଛି ଏକରକୁ ମିଳିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କେତେ ମିଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ କଲନ୍ତର ଦିଏ ବାଡ଼ି, ଆମେ କଲନ୍ତ ଆଣିବୁ। କେତେ ଆଣିଥାଉଛନ୍ତି? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସାହୁକାରଠୁ ଖତ ଆଣୁଛୁ, ବିହନ ଆଣୁଛୁ, ତାପରେ ତା ସୁଧ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 10 ନାହିଁ, ଏତେ କହିବେ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ ଆମକୁ। ଆପଣ 10,000 ଆଣିଲେ କେତେ କ'ଣ ତର ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ 10,000ରେ 4%, ମାନେ 4,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି 10,000 3 ମାସ ଭିତରେ। ହଁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଚାଲିଛି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଲେମ୍ପସ୍ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ, ଆପଣ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆଗକୁ ଲାଗୁ ହେବ କ'ଣ ହେବ? ବିଶେଷ କରି ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ଇ ପ୍ୟାକେଜଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କଳନ୍ତର ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁ ସାଗର ବାଦେ ଆମେ କଳନ୍ତର ମାଗ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମର କଳନ୍ତର ନାହିଁ। ଆମେ ଲେମ୍ପସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ, ବିନା କଳନ୍ତରେ ଆମେ ବିହନ ଖତ ସାର କୀଟନାଶକ ସବୁ ପାଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସାହୁକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ? ସେ କାହିଁକି ଗାଳି କରିବ? ଆମେ ଦେଲୁ ବୋଲି ପାଇଲୁ, ଆମେ ମାଗି ଆଣିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଦେଲୁ ବୋଲେ ମାଗି ଆଣିଛୁ ବୋଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଗି ଆଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଲଚାଲ 66। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, କାରଣ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ସରକାର ଇଏ ନୂଆ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66। ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ।